सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराड्भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तं पद्माधात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। कस्तूरिकलितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं कर्णान्तलोलेक्षणं मुग्धस्मेरमनोहराधरदलं मुक्ताकिरीटोज्ज्वलं पश्यन्मानसपश्यतो हररुचिं पर्यायपङ्केरुहं श्रीरङ्गाधिपतेः कदानुवदनं सेवेय भूयोऽप्यहम्। कदाहं कावेरीतटपरिसरे रङ्गनगरे शयानं भोगीन्द्रे शतमखमणिश्यामलरुचिम् उपासीनक्रोशन् मधुमथननारायणहरे मुरारे गोविन्देत्यनिशम् अनुनेष्यामि दिवसान्। कदाहं कावेरी विमलसलिले वीतकलुषो भवेयं तत्तीरे श्रममुषि वसेयं घनवने कदा वा तत्पुण्ये महति पुलिने मङ्गलगुणं भजेयं रङ्गेशं कमलनयनं शेषशयनम्। पूगीकण्ठद्वय ससरसन्निग्धनीरोपकण्ठाम् आविर्मोदस्थितिमितशकुना नूदितब्रह्मघोषां मार्गे मार्गे पथिकनिवहैः उञ्च्यमानापवर्गां पश्येयं तां पुनरपि पुरीं श्रीमतीं रङ्गधाम्नः। न जातु पीतामृतमूर्च्छितानां नाकौकसां नन्दनवाटिकासु रङ्गेश्वर त्वत्पुरमाश्रितानां रथ्याशु नामान्यतमो भवेयम्। श्रीरङ्गं करिशैलम् अञ्जनगिरिं दाक्षाद्रिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयागमथुरा अयोध्या गया पुष्करं सालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः। असन्निकृष्टस्य निकृष्टजन्तोः मिथ्यापवादेन करोषि शान्तिं ततो निकृष्टे मयि सन्निकृष्टे कां निष्कृतिं रङ्गपते करोषि।